वेस्ट नाही केतरा वेस्ट ଅଛି इंग्लिश ରେ देखि कोन कोन केतरा वेस्ट ଅଛି काई कोन गोटे वेस्ट अर्थ कोन गोटे वेस्ट ଅଛି पश्चिम ଆଉ गोटे वेस्ट ଅଛି आज्ञा कोनटा ଆଉ गोटे वेस्ट ଅଛି कोन बेकार पूरा बेकार नहीं कि एटा पश्चिम नाही पूर्व नाही एटा होची एक जो शून्य स्थान वेस्ट बोली कहता होची एटा पूरा बेकार नहीं बेले बेले लागे मोर राव कोन हम बापा मा थिले कोन न थिले कोन परिवार थिले कोन पूरा वेस्ट काम ना बापा मार पई हे पारुची ना गांव पई हे पारुची ना मंडली पई हे पूरा मु बेकार था बेले बेले शांति आस शून्य स्थान तुमके ओले आउ गोटे जागा होची मरुभूमि रे गछ अछि की नाही अछि मरुभूमि माने पूरा शुष्क सुखिला देखे पूरा शुष्क सेठी आउ किछि नै बेले बेले सेठी लागे कि सब सुखिला परे लागो नै कि पूरा शुष्क जदि हमर आत्मिक जीवन देखबा जार जीवन रे किछि प्रार्थना नै प्रार्थना करबा मते जणा नै कि केबे प्रार्थना करते नै पूरा सुखिला देखि मरुभूमि जदि केबे आमे गिरजा उपासना जाऊ नै चलो गिरजा उपासना बहुत पाई कोन मु कोन मते के पचारबा लोक नै मु मते छाड़ो मो जीवन को छाड़ी दैछि मु बंचिले केते मरले केते ए मते पचार नाति मु मते मोर जीवन को छाड़ी दैछि बेले बेले एमटी हे ये तो ड्रग्स लेबार आरंभ करते कि मद पीबार आरंभ करते देखि आउ के जे माने छाड़ी देबे आशा छाड़ी देबा एमटी कोई विषय होछि मरुभूमि आउ से मरुभूमि रे गोटे गछटा हेबो से गछ को गछ हेबो कंटार गछ हेबो देखि मरुभूमि रे को गछ होछि भल गछ हेबो कि जार जीवन मरुभूमि परि मरुभूमि रे ही कोन हुए कंटा गछ हुए कंटा गछ बाइबल रे केबे हितला जेते बेले आदम हवा अनाज्ञा बह समस्त पाइके ताली मारबा गुरुत्वपूर्ण कंटा गछ केबे देखछि ता जेबे मनुष्य परमेश्वर को छाडू भिन्न हे गला अनाज्ञा बह होला ता परे जाय कंटा गछ आरंभ होला तो एक कंटा गछ पुरा को कोठी होछि मरुभूमि मरुभूमि माने कोन जो भूमि की प्रभु को ठानु दूर रे अछि केबे गिरजा जीवन है केबे प्रार्थना करिवो नै एते पासरा के माने डाकले मध्य केबे सुनिबो नै सेथिबो कोठी गिरजा एमे चाली थिबा समय रे गोटे जंगल को जाय पिउथि बत देखि एपने गिरजा को छाड़ हमको गोटे की गिरजा चलो हम सिबा ओ जंगल को जाय कि पिउथिबो एपटे प्रार्थना चालिथिबो ए प्रार्थना प्रार्थना मोर पई नै रे चाल हम सिबा पाणी ले जाई नले रबार दिन सिनेमा पड़े हैं ए सब रोची कोन मरुभूमि रो जीवन जदि हम थारे प्रार्थना नै केसा उपासना नै टोटल बापा मानकर कथा आमे सुनुना हो कि बापा मां माने जदि हमर प्रकृति लागे आपको कहबे हे ए तो काम नै बचले केते मन ए तू की गोटे किछि गोटे कथा एमती हे जाय छै तू की छाड़ ए जो जीवन ओ जीवन एटा मरुभूमि रो जीवन रे को गछ हुए ए कंटा गछ जाको होची चिंता भय द्वंद्व एका माने आसी की जदि कंटा गछ अछि कंटा गछ विषय रे बाइबल रे अधिक लेखा अछि कि पुरातन नियम रे अछि नूतन नियम रे अछि विश्व पुराण दृष्टांत रे भी अछि हम नै कंटा गछ कोन करे कौन करे ताहाकु चापी पकाए ताहाकु आज्ञा लागे ताली मारबा कंटा गछ जदि बढ़ुछि भलो गछ पुराक चापी पकाइबो मरुभूमि रो जीवन रे जतबे कंटा गछ बाहरुछि माने जतबे हमर चिंता भय टेंशन नेकी एकोटिया लागुथिबो एम्ति समय रे सेटा नाम को गिरजा को आसबा को देबो नाम को प्रार्थना करिबा पय देबो
ଆଉ ନିଶାରେ ଆଉ ନିଶା 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 ଏମିତି ହେଇ ଯୋଉ ଯାଇକି ଆମେ ଜଗତ ଛାଡି ନ ଦେଇଛୁ ପୁରା ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି 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 ଆମେ ପୁରା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଶେଷରେ କଣ ହେବାର ଅଛି ମରି ଯିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଘଣ୍ଟା ଛାଡିବ ଆମେ ପୁରା ଟେନସନ ଚିନ୍ତା ଝିଅମାନଙ୍କ ବି ଅନେକ ବିଷୟ ଥାଏ ତେବେ ସେବେ ଯାଏ ସେ ଘଣ୍ଟା ପଛକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ହିସାବ 35 ରେ ତୁମେ ପ୍ରାନ୍ତର ପରେ ହେଇଥିଲେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପରେ ହେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ମରୁଭୂମି ପରେ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଗୋଲାପ ଫୁଟିବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେଥିରେ ମରୁଭୂମିରେ ଆମେ କଣ କରିବା ସ୍ରୋତ ବୁହାଇବା ହାଲେଲୁୟା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିବ ମରୁଭୂମିରେ କେବେ ପାଣି ହେବ କି କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁନାହିଁ ଭଲ ଭଲ ଗଛ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସିନା କହୁନାହିଁ ତେବେ ମରୁଭୂମିରେ କୌଣସି ଭଲ ଗଛ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଏକ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ଆଉ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କି ଆଉ ସେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ନଦୀ ହିଁ ନଦୀ ହେଇଯିବ କୋଠି ମରୁଭୂମିରେ ହାଲେଲୁୟା ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଆସିବ ନଦୀ ବହିବ ତେବେ ଯାଇ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଗଛ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଫଳ ଫଳିବ ତେଣୁ କରି ମନେ ରଖିବା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କଣ୍ଟା ଗଛକୁ ଧରିକି ରଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯୋଉଠୁ କି ସ୍ରୋତ ଆସିବ ସେଇ ସ୍ରୋତକୁ ଆଜି ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଟଚ୍ କରିବେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରାନ୍ତର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମରୁଭୂମି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଯେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପରି ତୁମେ ଅନୁରବଶିତ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏମିତି କରନ୍ତି ଆଜି ହୁଏତ ଗୋଟେ ପିଲା ପୁରା ନିଶା ପୁରା ଅଛି କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବାପା ମା ଛି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ଯେ କି ଆମକୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଗୌରବ କରିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଓକେ ସୋ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ହାଲେଲୁୟା ମରୁଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନଦୀରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ କହୁ ଅନେକ ସବୁ ବିଷୟ ଆଉ କହି ଦେଇଛୁ ତଥାପି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଜିର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଟିଚିଂ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓକେ ଦେଖ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଣିଛି ଯେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଓକେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବଢାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନାହିଁ ଆମର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମ ଦୋକାନରେ ଆମର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆମର ମ୍ୟାରେଜରେ ସବୁଠାରେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଏ ଦିଦି କହୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଗଜପତିରେ କଣ ଆମେ ଏକା ଅଛୁ କି ଆମେ ଥିଲେ କମ ଲୋକ ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବା ଆମେ ତୁମକୁ ରାମୁଳ କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ତୁମକୁ ତୁମର ଅଫିସରେ ହଉ ସ୍କୁଲରେ ହଉ କଲେଜରେ ହଉ ସେ ଆମକୁ କରିବେ ତାଠାରେ ରହିଲେ କାମେ ହେବା ହଁ କି ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ କହୁଥିଲେ ଗଜପତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ 10th କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1 ନମ୍ବର ପାଇଛି ହାଲେଲୁୟା ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସିବିଏସଇ +2 ରିଜଲ୍ଟ
ଆମର ଜଣେ ଝିଅ ଓକେ ସେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଗଜପତିରେ ସେ ଟପର ହାଲେଲୁୟା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ନିଦ ଆସିଲେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ପଢିଲେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4:12 ଆଉ ଯଦି ଖାତା ପେନ୍ ଅଛି ଦୟାକରି ଲେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ବିଷୟ କହିବି ଓକେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଯାହା ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଛୁ ବା ଶୁଣିଛୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ସେସନ ହେବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କହିବେ ଓକେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓକେ listen okay so ଟିକେ ଟିକେ ଇଂଲିଶ କହିଲେ ଚଳିବ ବୋଧେ ନେକି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଢଉଛନ୍ତି praise the lord so ଆମେ ଆଜିର जो ଟପିକ ହେଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଏଣ୍ଡ ପର୍ପୋଜ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଏଣ୍ଡ ପର୍ପୋଜ ମାନେ ପରିଚୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓକେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଟପିକ ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4 ର କେତେ ପଢିଲୁ ओके खाता पेन धरथिबा लोक माने समस्त लिखबे ओके तो प्रथमे मते दीटा क्वेश्चन रो आंसर टिके सोइबा लोक को पचारबे जोना पड़ो जे पूरा लास्ट पर्यंत हम देखु छु जियो माने भी टिके ओके प्रथम तिमोथी के लिखि जति जियो मान को पखेलु पाउलो वंडरफुल टिके ताली मारबा बॉयज माने निदो आसबा लोग माने टिके ताली मारंतु वाह ओके पाउलो लिखिचंती तो ठीक अछि आ तिमोथी विषय आमे देखिबा तिमोथी विषय के जानि छंती हमर गार तिमोथी नहीं है तिमोथी विषय कहतु बाइबल रो तिमोथी जो प्रथम तिमोथी हमें पढ़ी तिमोथी किए गोटे गोटे कहतु हाय पढ़ी की कहले देले स्टीफन भाई को टिके रखो वेरी गुड ओके जणे वेरी गुड खारडारू कहिसथि टिके ताली मारबा तार पे वेरी गुड तिमोथी जणे युवक वेरी गुड वंडरफुल ओके आमे समस्ते अल्प समय देखिबा तिमोथी को विषय रे 7टी विषय तिमोथी को विषय रे तिमोथी के आउ कोन थिले तिमोथी आउ जते बेले की पाउलो एही चिठी तिमोथी को लिखुचंती कहारो किछि मने अछि कि तिमोथी कोन थिले से समय रे कोन ओके पास्टर थिले आज्ञा वेरी गुड सो केमती से सब हैला टिके शीघ्र तिमोथी आमे कोन कोन आमे शिक्षा करूछु आम जीवन रो परिचय एवं उद्देश्य विषय रे प्रथम अछि हमर परिचय को हमर परिवार आसबो हम कि नै एक ही वंश लोक विभाटा आसु फर्स्ट रे कोन पचारबे आज्ञा हमर वंश सेम वंश हे गेलो असुविधा फाइन तेबे आमे देखुछु तिमोथी रो परिवार लेखंतु प्रेरित 16 रो 1 द्वितीय तिमोथी 1 रो 5 तिमोथी करो माता एवं तांकर आउ चेचेमा आउ जे की विश्वासिनी थिले ओके तिमोथी करो फैमिली विषय रे आमे समस्तंकर मध्य मां माने अछंती हमर मां माने प्रार्थना करूछंती तो
ତିମୋଥୀଙ୍କର ମା ତାଙ୍କର ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳା ଥିଲେ, ସେମିତି ଆମର ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତିମୋଥୀଙ୍କର ବାପା ପ୍ରେରିତ 16:1 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ତ। ପରେ ସେ ଗର୍ବୀ ଓ ଲୁସ୍ତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ଆଉ ଦେଖ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତିମୋଥୀ ନାମରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଯିହୁଦୀ ମହିଳାର ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ଗ୍ରୀକ ଲୋକ। ତାଙ୍କର ପିତା କଣ? ଭାଇ ମାନେ ତିମୋଥୀଙ୍କର ପିତା କି ଲୋକ ଥିଲେ? ପଛପଟେ କି ଲୋକ? ମନେ ରଖ। ସୋ ଏ 16 ପର୍ବର ଏକ କଥା କହେ, ତାଙ୍କ ମା ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମହିଳା। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତାଙ୍କର ପିତା ତ ଗ୍ରୀକ ସେଟା ଲେଖବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି? କିନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଟା ଉଲ୍ଟା ହେଇଥିବ ନାଇଁ କି? ତେଣୁ କରି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ଗ୍ରୀକ। ଯଦି ପିତା ବିଷୟରେ ଯଦି ଭଲ ଲେଖା ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇନ ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ এই ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ମା ତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିତା ସେହିପରି ନୁହେଁ। সেই ସମୟରେ ଆଉ ଗ୍ରୀକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ହୁଏତ ଆମର ଘରେ ଏମିତି ହେଇପାରେ, ମା ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଥିବ, ବାପା କୁଆଡେ ଯାଉଥିବ? କୁଆଡେ? ମା ହୁଏତ ଭଲ ଆଉ ଗୀର୍ଜା ଉପାସନା ଯାଉଥିବ, ଆଉ ବାପା ହୁଏତ ଆସିକି ପୁରା ମାଡ ମାରୁଥିବ। ବାପା ମାନେ କେବେ ମାରିଛନ୍ତି କି ତମକୁ? ନାଇଁ। ଆଜିକାଲି ଆଉ କିଏ ମାର ଖାଇବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଉଲ୍ଟା ବାପା ମା କୁ ଉଲ୍ଟା କିଏ ତମେ କହିବା ଲୋକ ନାଇଁ କି? ତ ତିମୋଥୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ନଥିଲା। ମା ହୁଏତ ଭଲ ଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଗ୍ରୀକ ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଅଲଗା। ସେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ସବୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ତିମୋଥୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତିମୋଥୀର ପରିଚୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ 16 ସେଇ ପ୍ରେରିତ 16:1। ପରେ ସେ ଗର୍ବୀ ଓ ଲୁସ୍ତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଦେଖ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତିମୋଥୀ ନାମରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ। ବାସ୍ ତିମୋଥୀଙ୍କର ଜାଗା ନାଁ ହଉଛି ଲୁସ୍ତ୍ରା। ମନେ ରଖିବା, ଏ ଲୁସ୍ତ୍ରା ହଉଛି ଏକ ତାଡ଼ନାକାରୀ ସ୍ଥାନ। ଲୁସ୍ତ୍ରାରେ ହିଁ ପାଉଲଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମରିଗଲା ବୋଲି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଲୁସ୍ତ୍ରା ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ସ୍ଥାନ, ଏକ ତାଡ଼ନା କରିବାର ସ୍ଥାନ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ କି ତିମୋଥୀଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତୃତୀୟରେ ତିମୋଥୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କଣ ଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:15। ପୁଣି ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣଜନକ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ, ତାହା ତୁମେ ବାଲ୍ୟକାଳଠାରୁ ଜ୍ଞାତ ଅଛ। ଆଉ ତିମୋଥୀଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉ ଏଜୁକେଶନ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଏଜୁକେଶନ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନେ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ, ଏଜୁକେଶନର ପରିଚୟ କଣ? ଆଜିକାଲି ଆମର ପରିଚୟ କଣ? ଆମର ଏଜୁକେଶନର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେମିତି ଭଲ ପଢିଛି, ସେ ଅଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛି, ସେ ଡକ୍ଟରେଟ କରିଛି। ଆଜିକାଲି ଆମର ପରିଚୟକୁ ଆମେ ଏଜୁକେଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରଖୁ, କିନ୍ତୁ ତିମୋଥୀଙ୍କର ଏଜୁକେଶନାଲ ପରିଚୟ କଣ? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍କ୍ରିପଚରରେ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେଶନ ହେଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ନମ୍ବର 4, 4 ନମ୍ବର କଣ ହେଲା? ତିମୋଥୀଙ୍କର ପରିବାର, ତିମୋଥୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ତିମୋଥୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଚତୁର୍ଥରେ କଣ? ତିମୋଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ତିମୋଥୀଙ୍କର ଗୁଣ। ପଢନ୍ତୁ ସେଇ 16:2। ଲୁସ୍ତ୍ରା ଓ ଇକୋନିୟରେ ଥିବା ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ସୁଖ୍ୟାତି କରୁଥିଲେ। ତିମୋଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୁସ୍ତ୍ରାରେ, ଇକୋନିୟରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବଢିଆ ଯୁବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ କହୁଥିଲେ। ତା ବିଷୟରେ
ଯେକୌଣସି ଯୁବା ହଉ ଯୁବତୀ ହଉ ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ଅଛୁ ଯଦି କେହି ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢୁଛନ୍ତି ମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ 1000 ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଁରେ 3000ଟା ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୟକାରୀ ପିଲା ଅଛି ଜଣଙ୍କର ନାମ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ तो तेणु करी तिमोथीर कैरेक्टर दी जगारे लुस्त्रारे दर्बीरे आ समस्ते तिमोथी को कौन कले देखले चतुर्थ विषय तांकर कैरेक्टर कैरेक्टर भलो हेले केते सुंदर विषय जदि मंद हेले मध्य अछि आ कि नाही भलो हेले मध्य लोक माने देखंती आ मंद हेले मध्य देखन किंतु भलो हेले कौन हुए देखंतु पंचम विषय तिमोथी सेवा निमंते आहूत ओके सेवा निमंते आहूत से 16 ର 3 पढि दियतु तांको सांगरे नै जिबाको हां पाउल इच्छा कले हां आ सेहि सब अंचल रे थिबा यहूदी मानक हेतु तांको घेरी जाय सुन्नत कले कारण तांकर पिता जने ग्रीक लोक बोली समस्त जानिथिले तिमोथीଙ୍କର ନା ଏତେ ବଢିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ लास्ट चाल को टिके सुनो है तिमोथी जेतु से वाक्य पढ़िबा पिला गिरजा उपासना प्रार्थना करिबा पिला समस्तनकर दुख सुख रे तार कथा वार्ता सब बहुत भलो लोक माने तांको देखि चंती आ लोक माने देखु देखु से का सहित जाय मिसुचंती जानि चंती से समय रो सब ठारो द ग्रेटेस्ट मिशनरी से के पाउल पाउलଙ୍କ संस्पर्शରେ ଆସୁଛନ୍ତି तिमोथी ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲା ଆମର ପरे ଲୋକ କନେ କି ଆମର ଭାଷାରେ କହିଲେ ମା ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବାପା ମଦ ପିଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଆମର ଭାଷାରେ କହିଲେ ସେ ଗାଁ ଏକ ନମ୍ବର ବଦମାସ ଗାଁ ସେ ଗାଁରେ କଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଆସିବ କି ସେମିତି ପରି ଗାଁ ହେଉଛି ତିମୋଥୀର ଗାଁ ଏମିତି ପରି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆସୁ ଆସୁ ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାସ ଥିଲେ ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ସେ କାନେ ହେବାକୁ ପାଏ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇଲେ ଆଉ ତାର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଲ ବୋଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହିଁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠୁ କୋଠିକି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସାଧାରଣ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ମାଲେସିଆ ଯିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଆମେ ବାବୁ ଆମର ଲୋକମାନେ କଣ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ପକଉଛୁ ନା କି केबे मु टिके विदेश जीवी आमे छोट बेल चुजे आ कहबाकू नै पूरा हमर स्वप्न टिके विदेश गले हेबो पुनी केते टंका खर्च केते फेसबुक रे फ्रेंडशिप केते इंस्टाग्राम रे फ्रेंडशिप किंतु तिमोथी पाए केते देश बुलिबा पाई प्रभु ऑफर नै के आसले सेटा भी तिमोथी को किछि करबाकू पड़िलानी पाउलो निजे तिमोथी करबाकू आस तिमोथी को सहित कनेक्ट हे गले वर्तमान तिमोथी पाउल तिमोथी को लेले केवल ए जगह रे नुह देश विदेश बुलबाटा आरंभ हे गला प्रभुकर सेवा रे प्रभुकर राज्य रे न देखबा जगह माने आमे देखि परबो हालेलुया पिला माने आमो ए पाखा पाखी लो जाई छथि न कि जर्मनी आज्ञा करछिवा ने कि ए सब कोन सुसमाचार आज जदि हमर पिला माने अमेरिका रे अछंती कोन पाए आमे बेसी ब्रिलियंट ही ना बेसी कोटी कोटी टंका अछि ए सब कोन प्रभुकर अनुग्रह हमर सहित अछि मने रखतु यूथ मानको पो झियो माने एबे भाबे नै मु पूरा वेस्ट जा प्रभु आजी कथा कहउचंती प्रभु हमर सहित अछंती प्रभु आ ए समय रे कथा कहंती तिमोथी एम्ति गोटे परिस्थिति रे हेले भी प्रभु तांको तांको सेवा निमंते डाकिले हैला तेणु करी तिमोथी एम्ति गोटे सेवा रे बाहरले साधारण सेवा नै से एरे बाप रे पाउलो से तो बिसिछि पाउलो कोन साधारण सेवा करवा लोके से देश देश बुलबो गां गां बुलबो सह सह मंडली स्थापन करिथिबा पाउलो से समर सबठार बड़ डायरेक्टर से समर सबठार बड़ विषय आउ पाउलोंको सहित से सेवा रे आरंभ कले तेणु करी ऑर्डिनरी लाइफ बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी
Ordinary life is filled with a purpose. आमर परिचय केमती आमर उद्देश्य को कौन करुछि आउ ताहा बनाउछि निर्माण करुछि गठन करुछि देखन तिमोथी आउ से गोटे बहुत बड़ सेवा निमंते प्रभु तांको आह्वान कले आउ लास्ट रे केते नंबर एबे वेरी गुड 6 नंबर सेरा माने अछि लेखु चले ठीक है नंबर 6 तिमोथी आत्मिक परिवार पाइले तिमोथी आत्मिक परिवार पाइले कोड लेखा अछि प्रथम तिमोथी 1 रो 2 प्रथम कोरिन्थिय 4 रो 17 हां संसारे आपन चौथा पुत्र तिमोथी को निकटକୁ पत्र लेखु अछि पिता ईश्वर ओ आमମାନଙ୍କ प्रभु ख्रीष्ट यीशुଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ बस थैंक यू तो पाउलो कोन बोलछथि तिमोथी को के कोहो करा तो भाई बोली कहछथि कि हैं यथार्थ पुत्र तिमोथी कोन राहुल पाउलंकर कोन राहुल पार्टी के ताली मार बस वेरी गुड वंडरफुल सो तिमोथी पाउलो तिमोथी को निजर पुओ बोली कहछि से पुओ थिला कि हैं पाउलंकर पुओ की पछाडे नाही किंतु पाउलो कहछथि तिमोथी को आओ ए मोरो यथार्थ पुत्र माने गोटे आत्मिक परिवार मध्य को आसी जायछंती सुनंतु आमर जागतिक परिवार वेरी लिमिटेड किछि नाही बापा मां अछंती भाई भौणी अछंती बेले बेले खाइबा को मिलुची नहले नाही बेले बेले गाली गुलज मिलुची रिसा मिलुची केते कोन अछि जागतिक परिवार आमर हुए तो एटा कोन किछि समय पाई प्रभु तो कहले स्तन्यदात्री माता आपना पुत्र को कोन करि पारे आसुरी पारे माने हमरो जागतिक फैमिली किंतु प्रभु जो माने प्रभु को ठारे रहंती ए जगत रे सबठारु बड़ परिवार कोटा जानि छथि कि सबठारु हां रॉबर्ट सबठारु बड़ परिवार कोटा को परिवार को बही रे लेखा अछि कहतो समस्त बड़ परिवार कोछि 10-11 लोग थिले ना 20 लोग 25 लोग थे बड़े बड़े परिवार में 10 टा बात रखी हुआ बड़ा बड़ा परिवार परिवार को बड़ा परिवार जवान है वेरी गुड चाकू बंगलोर परिवार कितना को 12 को वंडरफुल आओ छोटे छियो वंडरफुल केते बड़ परिवार तापर परे आप के जण हेले तापर परे 70 हे गले देखि 70 तापर परे 70 लो आउ अरे मिशन जो बाहरी की गला समय केते लोग के जाइथिले हैं 6 लक्ष केते बड़ परिवार देखि किंतु सबठारो बड़ परिवार होछि जो माने यीशु पठारे विश्वास करती सबठारो बड़ परिवार होछि ख्रीष्टकर परिवार हालेलुया से परिवार जगत रे अछि से परिवार स्वर्ग रे अछि से परिवार अमेरिका रे अछि से परिवार इंडिया रे अछि सबठारो बड़ परिवार होछि आत्मिक परिवार हमरो बापा मां थारु भी सबठारो बड़ होछंती हमर यीशु ख्रीष्ट तांको रक्त देसी हमको किनिछंती हालेलुया तिमोथी साधारण कथा नै आमे देखुछु कि सबठारो बड़ परिवार से लाभ कले एई परिवार एमती झगड़ा आ ए सबुरो परिवार एटा नाही ए परिवार रे आनंद एई परिवार रे शांति एई परिवार एक आशीर्वाद रो परिवार अटे ख्रीष्टीय परिवार तिमोथी एई पर एक परिवार को पाइला आ शेष नंबर 7 होची तांकर संस्थापित सेवा कार्य एस्टैब्लिश्ड मिनिस्ट्री से कोन हला तांकर सेवा कार्य ओके लास्ट रे तिमोथी प्रथम तिमोथी 1:3 टिके पढी दियंतु ओ माथिदनिया को जीवा समय हां तुमको जे प्रकार अनुरोध करिथिनी
हाँ। ସେହି ପରି ତୁମେ ଏଫେସରେ ରହି हाँ। କେତେକ ଲୋକ ଯେପରି हाँ। ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ନ ଦିଅନ୍ତି हाँ बस तिमोथी कोठी रहिबा विषय स्थान लेखा अछि मझिर झियो माने टिके कहतु हैं कोठी बाकी तो ले की लेखा अछि और बहुत सुंदर पढ़ो पूरा एफिस रे रहिबा पाई ता माने एफिस रे तिमोथी रहिबो तिमोथी होछि एफिस रो कोन बालक तिमोथी एफिस नगरी रो कोन पास्टर एफिस नगरी शांता के बाबू पछाड़े सोइबा लोक टिके तिमोथी कोन हला से एफिस रो बालक एफिस गोटे बहुत बड़ नगरी केमती थे तिमोथी को पास्टर करा है जी सुनंतु एफिस आउ सेठी बहुत एजुकेटेड लोक माने केमती हमें जानलु प्रकाशित रे लेखा अछि कोठी लेखा अछि प्रकाशित टिके पढि दियंतु एफिस मंडली निकट को पत्र आ कोन लेखा अछि ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ हां ଯେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ हाँ। ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି हाँ। ଓ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି ସେ ଏହା କହନ୍ତି हाँ। ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ हाँ। ପରିଶ୍ରମ हाँ। ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜାଣୁ हाँ। ପୁଣି ତୁମେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ସହି ନ ପାର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନିଅଛ तापरे ପୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆମ୍ଭ ନାମ ସକାଶେ କଷ୍ଟ ସହିଅଛ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇନାହ हाँ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ हाँ। ତଥାପି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭର ଏହି କଥା ଅଛି बस 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 एफिस मंडली केमती मंडली हैला सेटा से माने देखले जानि दोथिले ए आउ जो सेवक चाहे पास्टर हो किबा चाहे प्रचारक हो ये केमती लोक ये ठीक लोक ना नहीं मंडली देखले जानि दोथिले एफिस मंडली सेते बेले से माने शिक्षा दियंती कोनसी प्रचारक जदि मंडली को आसिला आउ कोन करूची प्रचार करूची बाबू हाय 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 ठीक है हैं भाई मोबाइल रे व्यस्त है माने ऑफ कोर्स ठीक है यस सो जेतबेले कोनसी लोक आसी प्रचार करती जदि प्रचार रे कोनसी भूल बाहरी जाउची संगे संगे से माने जानि देबे माने केते शिक्षित वो मंडली का एफिस मंडली आउ एका गोटे गला द्वितीय रे परवर्ती समय रे एफिस मंडली रे प्रभुଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲେ କେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ହେବେ ଶୁଣ ସବୁଠାରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଶିଷ୍ୟ ନା କଣ କେ ଭେରି ଗୁଡ ଯେତିକି ଲୋକ କହିଲେ ଟିକେ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ सोहन तांको जीवनर शेष समय ए एफिस मंडली जाय रहिले सोहन जने प्राचीन हेति रहे आ एम्ति गोटे मंडली रे परमेश्वर गोटे साधारण पुओ तिमोथी नै ता पास्टर परिचय रखिले हालेलुया परिचय देखुचंती कि हमरो मुख्य विषय कोन परिचय एवं उद्देश्य तिमोथी रो परिचय कोन थिला गोटे साधारण परिवार ओके नै मां तो भलो अछि किंतु बापा भलो नै तिमोथी एम्ति गोटे गां रे थिले किछि सपोर्ट मध्ये मिलिबो नै लोक माने के मते बाबू तू मत पिउ ना बाबू बोली कहबा लोक से गां रे केही नै से गां रे छियो तू सेमती हो ना बा तू तार सहित कथा हो ना तू सेमती आउ हो ना टिके भलरे रो बोली कहबा लोक केही एम्ति परे गोटे गां रे तिमोथी आउ से प्रभुंकर वाक्य रे पढिले आउ प्रभु ताको एम्ति अनुग्रह कले इंटरनेशनल मैन हे गले से पूरा लोकल रु ग्लोबल हमर मोदी बोधे कोछन नै के लोकल रु ग्लोबल तो प्रभु एई परी अनुग्रह दियंती कि तिमोथी तांकर अति साधारण परिचय किंतु प्रभु तार परिचय को बदलै देले प्रभु तार परिचय को बदलै देले
गोटे साधारण गाँ आउ लुस्त्रार नारे आउ तिमोथी नाइ से गाँ हिसाब रे नाइ से परिवार हिसाब रे नाइ वर्तमान तिमोथी पाउल और तिमोथी को निजर पुत्र बोली कहउछथि से आत्मिक परिवार रो स्वर्गीय परिवार रो बड़ परिचय तांको एबे मिली जाइछ आमे चाहूछु तो सेमते हमर परिचय खाली तुम्हारे रो हिंगारे रो है गजपति नगर रो मिस्री रे रो शांति नगर रे रो है अब सत्य हेले सॉरी शांति की प्रभु हमर परिचय ता ठारू भी बड़ परिचय हमर पाए रखी अछंती हमर पर्पस कोन उद्देश्य कोन नाइ टिके पाठ पढि जे कोठी टिके चाकरी मिलले सॉरी है हमर उद्देश्य कोन एटा बेले बेले कोन हुए पाठ पढी की लाभ पाठ पढवा लोक माने पियोन होचंती नेकी आ न पढवा लोक माने मंत्री होचंती तेनु करी पाठ पढले इच्छा न पढले भी इच्छा एमती भी अछि नेकी आमे जीवा कंपनी को जीवा काम करबा हमर उद्देश्य कोन सेटा की जियो माने पाठ पढबी आज्ञा तापर तो विवाह जीवाटा हमको कोन अछि आज्ञा हमर उद्देश्य खाली सेटा की प्रभु आज हमनको तिमोथी को द्वारा कहउचंती जे आमो पाए परमेश्वर गोटे महतर उद्देश्य रखिचंती खाली गुमा पाए नै खाली आ हमरो गाँ मानकर पाए नुह प्रभु हमको गाँ ठारू भी आ से हमको उच्चतर आ सोपान को नेबा पाए से चाहउचंती तेनु करी मने रखिबा प्रभु हमको कथा कहतु ए समय रे हमें का जीवन रे हमें शिक्षा करलु तिमोथी को जीवन रे गोटे साधारण परिचय रु केमते एक महतर परिचय से पाइले पृथ्वी रो गोटे न्यून परिचय रु स्वर्गीय एक असाधारण परिचय से पाइले तिमोथी हमें समस्त प्रभु तिमोथी प्रभु का ना भिने प्रभु से ही तो ना भिन्न भिन्नता वर्षा को गोटे को प्रार्थना करबा हैं आ कोन टिके धन पाए आ गोटे करते ज्ञान पाए आ सेंति की हमर प्रभु एको प्रभु हालेलुया आ केवल यीशु कठारे हमें प्रार्थना करबा पाए हमको आह्वान यीशु से यीशु तिमोथी यीशु ना भिन्न लोकर यीशु तिमोथी रो यीशु हमो यीशु हमें तेनु करी प्रिय माने हमें मने रखिबा हमें निराश की हताश हेबा नै प्रभु हमनको एक सुंदर समय दैचंती तिमोथी को जीवन को जाबुड़ी धरिबा ओके तिमोथी को जीवन को केही छाडंतु नै मने रखिबा हमें समस्त गोटे गोटे तिमोथी एठी हमें जेतकी लोग अछु जे माने कहबे आज्ञा मु तो जियो तिमोथी तो गोटे को संति नुह ओके तारो जो गुण तार स्वभाव तार ईश्वरीय भक्ति रो जीवन आज हमें समस्त को गोटे गोटे कोन तिमोथी कहबा कि मु तिमोथी समस्त को तो हमें तिमोथी मु तिमोथी प्रभु कर वाक्य हमन को आह्वान दिए हमें हमर परिचय जहां हो पछे किंतु सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता प्रभु हमरो सहवर्ती हालेलुया तेनु करी प्रभु हमन चाहंती जे हमें तीनटा विषय हमें मने रखिबा हमर परिचय एवं उद्देश्य को नै प्रथम विषय लेखिकी रखंतु प्रभु मते व्यक्तिगत भावे जानंती हमर परिचय एवं उद्देश्य विषय रे कि प्रभु मते व्यक्तिगत भावे जानंती एक द्वितीय रे होची मो जीवन निमंते प्रभु एक उद्देश्य रखिचंती मो जीवन निमंते प्रभु एक उद्देश्य रखिचंती तृतीय रे होची लेखिकी रखंतु प्रभु मते चाहंती एक आदर्श जीवन काटिबा पाए प्रभु मते चाहंती एक आदर्श जीवन काटिबा पाए ओके ए तीनोटी विषय नितांत हमें मने रखिबा विदिन 5 मिनिट्स आ मने रखंतु प्रथम विषय कोन लिखले
सिरिमियो 1:5 रे लिखा अछि शीघ्र पढ़ंतु फर्स्ट उदर मध्ୟରେ ତୁମକୁ ବଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଜାଣିଲୁ। बस उदर मध्ୟରେ तुमको बढ़िबा पूर्व आमे तुमको जानिलु। हालेलुया। मोटी के हेलो बोले हालेलुया समझते हेलो हेलो हालेलुया हालेलुया कुछ हम सोचो कि जଣା पड़ते वंडरफुल थिंग प्रभु कहउचंती सॉरी आज्ञा पूरा टेबल रे मारुथिले पर मो भी ठीक सेंती है सॉरी प्रभु कहउचंती तमे उदर मध्यरे गठन हेबा पूर्वरु तुमर अंगुली माने पेट भितरे मां पेटरे आसबा पूर्वरु तुमर बड़ो हाथ सृष्टि हेबा पूर्वरु तुम बापा मां माने तुमको पुओ हेला कि झियो हेला बोली जानिबा पूर्वरु तुम शिक्षक माने तुम ना को जानिबा पूर्वरु आमे तुमको जानि प्रभु हमको प्रकृत कथा व्यक्तिगत भावरे आमे हुए तो गोटे हिंदू लोकर घरे जन्म हेखांते कि नहीं आमे हुए तो गोटे मुस्लिम लोकर घरे जन्म हेखांते प्रभु काहे कि आपको गोटे ख्रिस्टन को परिवार में जन्म देले काहे कि से जन्मदाता बापा मां चाहिले हमको करि देबे कि संति चांस नहीं आमे जदि क्रिश्चियन परिवार में जन्म नेचु तेबे प्रभु तांकर उद्देश्य प्रकार हमको जन्म देछथि ए विषय को जानबार अछि ओके तेनु करी आमे जानि रखिबा प्रभु से हमको व्यक्तिगत भावरे जानंती ओके आ बेसी कहबा नै लास्ट रे आमे देखु सेतिरो गोटे एग्जांपल नै कि दाऊदन को प्रभु जानिथिले हां कि नै तार बापा मां को जणा नाही जे राजा हेबो तार भाई माने कहले हे रे टोका तोते के कहला तू गलियात से पोट अछि तू एते युद्ध करबा को आसी चुकी बोले कि के कहचंती तारो भाई माने किंतु के जानिछि प्रभु जानिछि जे समस्तंकर पछुरे आ गलियात पछुरे धाई समस्ते जिबे किंतु से गलियात को मारबा लोक होछि दाऊद प्रभु जानिछंती मने रखंतु प्रभु हमको मध्य जानंती द्वितीय रे होछि कोन लिखिछो आम जीवन पाई प्रभुंकर उद्देश्य अछि एफिसियो 2:10 पढंतु नाही लेखंतु एफिसियो 2:10 सब विषय रो गोटे उद्देश्य अछि सेंती फोन जति अछि तार गोटे उद्देश्य अछि लैपटॉप जति अछि तार गोटे कौनसी विषय उद्देश्य अछि जदि प्रभु हमको क्रिश्चियन घरे जन्म देइछंती तार भी गोटे उद्देश्य मने रखंतु तृतीय रे कोन करेक्ट आदर्श जीवन जा में पढिछु प्रथम तिमोथी 4:12 आमन को आदर्श जीवन हबार अछि वाक्य रे आचरण रे प्रेम रे विश्वास रे पवित्रता गोटे बहुत बड़ विषय आजिकल पोर्नोग्राफी भयंकर चलीसी बाबू आम मानकर जीवन रे नै कि पोर्नोग्राफी आ बेसी कहबा नै दैट इज माने हमर सब जीवन रो प्रत्येक क्षेत्र को सेटा मारी दोछि हमर करियर को मारुछि हमर हेल्थ को मारुछि हमर रिलेशनशिप को मारुछि वी नीड टू बी वेरी केयरफुल नै कि हैं आ तेणु करी ए विषय रे हमें जागृत हेबा आ मने रखिबा आमे काहा सहित कंपेयर करिबा नै जदि को झियो टिके भलो देखा जाउची टिके कळा परे झियो हेले ताकू भलो लागना सेंती परे लोगटे थिले भगवान कोते मु काम परे हे गले मने रखिबा सेंती आमे भाबिबा नै मोर प्रिय माने हे पारे के ही सुंदर बाहर सुंदर हे पारंती किंतु जेते बेले हमें एई सब आदर्श को आदर्श प्रेम रे आचरण रे विश्वास रे पवित्रता रे एई आचरण जति आसुची इनर ब्यूटी हे जीवो इनर ब्यूटी जति आसुची कोन हुए ना हुए तो आपण देखबा पई भलो हे न पारंती आपण पाठ पढी थाई न पारंती ठीक चिंता करबा मु पाठ पढी नै को देखबा भल नै मते भल भल आसबो की मोर चिंता रहउची
কিন্তু এই সব স্বভাব এটা হচ্ছে খ্রিস্টানଙ୍କ স্বভাব যদি ଅଛି ମୋର প্রিয় মানে যেତେବେଳେ লোক আসবে নাকি ଲୋକମାନେ କହିବେ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଅମୁକ ଗାଁରେ ସେଇ ଝିଅଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବେଶୀ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ ଆମକୁ ସେ ରୂପ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ଗୁଣ ଦରକାର ଭଲ ଭଲ ଆଉ ଜାଗାରେ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ କରି ବାହାରେ ନୁହଁ ଭିତର ରୂପ ଅର୍ଥାତ ଏଇ ସ୍ୱଭାବ ଆମେ ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାଇଁ ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଷ୍ଟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କନେକ୍ଟେଡ ରୁହନ୍ତୁ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଓକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ गिरजा उपासना बिल्कुल जीवाक पड़बो प्रार्थना बिल्कुल करिवार अछि एठिके अछंती कि प्रार्थना न करबालो सब दिन हमें प्रार्थना करूछु तो हैं सब दिन बिल्कुल प्रे करबा पड़बो नइले मरुभूमि मरबा लोक परी को गछ सेठी हेबो चांस नै भलो ही करे माने तेनु करी आमे प्रभुଙ୍କର सहित जडित हेबा पहिले प्रार्थना रे रहिबा गिरजा उपासना रे रहिबा आमे प्रभुଙ୍କ उत्तम संग साथी मानक सहित रहिबा मने रखନ୍ତୁ गिरजा उपासना रे केबे सिनेमा थिएटर किबा अन्य ए सब जदी जाउछु मरुभूमि जिबा मरुभूमि रे को गछ होची मने रखिबा ओके सो प्रभु आमानकु आशीर्वाद करंतु गोटे छोट प्रार्थना करके आमे शेष करिबा संग्य पिता धन्यवाद जे समस्त वाक्य तुमे देई अछो पिता पवित्र आत्मा तुमे स्मरण कराई देबा ईश्वर प्रार्थना करूछु समस्त आमानक जीवन रे कार्यकारी हो तुम निमंते बढ़िबा पई सहाय्य करो यीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु आमेन।